1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, go! Ready? Go! Go! Lahat kasi, walang manong pa. Go! Go! Lahat kasi, walang manong sa kanang pa. Go! Lahat kasi, tanggalin mo na yung may ano pa. Go! Ito ka na huli ka, Go! 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 Oh, last one. With racket, short racket. Ano ko yung ano? Papakita din natin. Ready? Go. 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 I-discuss ko siya kanina. Ito yung nagawa natin 4 days to. 6 corners na gagawin na araw-araw. Ilang beses gagawin. Para? Anong sagot? Dahil para? 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 Para ma-master. Hindi pwedeng malipat tayo. Hindi pa natin yung gawa. Go! Maganda. Go! 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 At kasi na. Go! Very good. Maganda. Go! Maganda. Go! Go! Go. 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 Manggurak. Galing yan! Ano pa? Manggurak ka pwede. Ready? Go. 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 Very good ah. Ganyan. Yan. Perfect na. Yan na. Walang diba? Inag ka. Yan na. Go. 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 All in. Go. Improvement. Oo. Ready? Go. Go. Not kasi ah. Go. 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 Next. Paano sa likod? Go. Yung katawan, paano? Pakurba. Paula ka dapat. Paula yung pagkakita dapat. Pasubsog din dapat. Yan, pasubsog. Yung katawan, paula yung bigat. Huwag pa likod. Go. Pagkapalo mo, huwag kang mapaus. Tuloy ka na. Yan. Huwag ka na mapaus. Pag bumawas ka, yung isang segundo doon, late ka nun. Bang. Try mo mag-bounce ha, Pagkapalo mo. Ba, nag-bounce ka. Yun. Late ka na nun. Yun, magapalit sa iyo. Go. Go. Yeah, anak mo lang guys. Pero wag yung magtakbo. Huwag pa siling. Yan, yung magtakbo. Go. Last 4. Very good. Last 3. Ito ka tayo. Last 2. Last one. Kill,